For today's videos guys, kanang among bata nagburubit-bit og tinapay, di pagyud manghatag guys. For today's videos guys, early in the morning guys. Si Lolo o ang iyang apo naguban-uban sa karsada. Sige sunod-sunod. Maorag ilogan na aros iro ng bataan nagbitbit og tinapay guys. For today's videos guys, kanang bata oh naglayo na kaayog bitbit og karanon guys. Ambot unsa na guys yang gihiling guys, marites na guys. Oy Lolo, layo ka sa imong apolo. Tuan na loo. Hala. Hala. Ala guys, hadlock na guys ng bata guys ok. Ala guys, to po yung lolong gwapo oh. Lolo Ingo. Sus. Imbis usala ko na yung papay. Ano, makatulit-ulo. Maoning bata kada bunta guys, siging lakat sa among karsada guys. Sige, burubit-bit anang tinapay. Hay na imong lolo guys. Layo ra ng imong lolo ngayayo. Slowly guys, bahin ka mapakulob guys. Marites ka na guys. Nga bata guys, early pa na naligo guys. Mura na siya guys og kuan. Dakong tao guys pero gamay. Okay guys, sinira ko to batong for today's videos guys. Thank you for watching guys.